Samis ripusri fani woto wende ne san sakale yake television BF1 e gesra poronwa e barke ya sane kisida ne tonda irkiba wakat santa woto nwa pipivu kasankere ne irkiba kune na irkiba zurado. Yuma yo pelor pour s'inquiéter Nepsombe Burkina Faso politique pour moi. Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République Kwera agi d'amba. Obnati fond reparti wane MPP, Mouvement du peuple pour le progrès. Parti kanga to damba bilgidame tobri kano kendra kanga anna yele tobna taban tume Burkina Faso tengana yinera yinga. Ya zignare sembe plateau central la solum. Labta sob kwesa au congrès extraordinaire à Sasa. Comme si on compare doit ça kassembe ward arrondissement pila yiba obiruna tenwa yibero na wilgo supanoanga ne karangara masanka more na ninge kontale bam arrondissement soya zuta sanka somawa o supanoanga wilgra pourwa obgira sur la ninga sombonde ti boulevard France Africa na yelenti soloir ba obratonre en ken sur kanga zuye. Runda agi parti waramba manab sek ningab sombonti congrès extraordinaire zignar solmwa la rare na yib congrès bastra balabri kano kenle nati fongo parti wa ni MPP na yile tobna taban tumeti Burkina Faso tenga cheng tore MPP ramba obre robla ni wore la perob no kendra tibam misi tahrame ti abfans na tab nusi ntume la Burkina Faso na yineram passé ti zulu sabore se yani tenre ya Adama Kananzwe la sanda lugul agira o moba politika pour wa Burkina Faso tenwa ta yuma yopwe ton tumntara Amadou Diko zinda congrès wa sonheba o kwesa la woto tinanti chilaba. Depuis Agir créé 2014 ton tchenga élection ramba 2015 ton mana élection présidentielle les man législatives ramba 2016 les man élection municipale ramba 2020 ninga ngwa ton le tchenga né élection législative ramba nous soutenu Rochma Christian Kabore élection présidentielle ninga lourd mama bon ton zinin tarsame bon puisque depuis ton bewa ton be alliance la majorité présidentielle parti ninga sonda Rochma Christian Kabore ton zembe yenda sous le poids donc ton ngé tout ma autonoa ti le ton minga et yikinki en tout cas yam ninga yi congrès wa militant rama fa yelame top fana kilin yimi tit kilin kebeni et tant kilin kebeni kilin nataba tout mana li pa ma pangam passe. Ruben Yamero, membre du bureau exécutif national MPP. En tout cas, on est tout de suite, on est quelqu'un qui connaît, comme Bibisari Kakwes, Parabali Kakwes, Parti Tordam de Kakwes, Congrès Mengrika Résolution, il y a les Bamna Wanaga MPP. Nous sommes tous netaba, nous sommes ton président Rochma Christian Kabore. Le programme n'est pas Zantenga Yumanua, ton Riken Tore, ton Pampanga, la Wombisi, ton Burkina Faso Yuring. Donc, on est tondo, Obmana Nere, Balabiela me, Tinubien, Pawuko Zomie. Te Monsale passé, Tia Haya Zankasuru. Ton Hara Titon Chang Tore, ton Handa Tiela Usman Burkina Faso, ya Nataba Yid, ton San Nataba, a compta ton fa panga, ton ratma fatempidim. Etna tipa matenzen kibar masala ya Guinée Conakry teng wala nanchenge tina mwendi ke nzine bene na mwendi kanga kitame to biyal he a président Alpha Condé ninkanga obramora me na pame taban sob manda sankere ni tenga zaba wenge zama atan septembre kuguras manu 2021 yumde o wilga meti ya lieutenant colonel Mamadi Doumbouya nzindi na mwendi kanga tora obtambisa wilga me to na vika go nera la sula wa fa en passé obtenga tenkugri se ya ni nimbamba obno kendra ya sanan dike politika ningi nimbuida nusi nimbuida wilgub sunoro nebsen yal président Alpha Condé wa tinati pam venement passé ne Mamunata Kabore
Guinée na ma wendi ke dimanche septembre curas manua wani sunu rusgo tenga pura wala zis nisba nam kisba partiramba sembewa nam wendi kanga ni zuro gasoba ya lieutenant colonel to biur bonda Mamadi Doumbouya ha ya ni bamba nam wendi kayab na re na ma lebsobramba ratin yeti Guinée nimbuira obnan kellen kenga tore nkeng nimbuira pelseti bum katar na kudra Alpha Condé bala bam mandab son twete kati nin kanga sobnan pam tip sogla nisba gilfa kepen siagda lab kellam pam tonkre ne blog twema soda sa kwezien so pour un woton wame ob kellum winga me ti tenga ten kugura akalle bambe ya ten kugur me a Alpha Condé hendarantiki nan demhe pam lebendina mam pasi zeng sankatin kugura tenga tu no beda wala go nerame akale bambe ntonta wakat kangana meton son kotiam kibara itnanka wume ti yornya kayel kanga poga ya soda sa sankeng torin to wingi ti Guinée tor sa fa gilli a yingla tengre pagame labkelom bolo tentum ba gilfa kepi to lebran singo tuma runda tenema wala hansirada couvre feu me lab ganaya ti singr yung wakata ni Guinée gilfa kepi poronwa na mwendi kangane kata tens usorabo itwenye meti wala États-Unis tengaramba wingab supanwanga nino ken kangane labkelom wini meta twenwa yi sababo ti bam wo songra ni Guinée tenga bam hansingente no Yaga province Nimbuiro bratam to nin kontale surninga yita seba andigri mansila ninkensa obsigila seka zama ata septembre kuras manu 2021 yum de nikiba kitba nanta subkwesa obilgra meti son jour soya yelle bam tarazule kasanga mansila commune wa santiki nyokorla kalam sinan singe ni 2019 yum de obkota tenga to damba tupsulu ngese bam zule sa yirgri yelle ti mansila pam tidagre mamunata kabore ne juste amonto yani bamba latsnanti pam venma ampasa Nyamsan nankami mansila bangi saiti ya commune di sembe yaga province hapora leben ya commune me ner sanka twenke be yi sani wakato tibala kwilsa yibu ratin yeti sirbani faga hunwela gada tenkanga ni ne tenkirin sataba Bangin Saime, ti adia hansinge ni Décembre Q 2020 yumda tekmenga, la nirka tuen yi mansil nkenga tentara, walma yi tentara wa mansil pour moi. Reme, ya soda sa son wanzabe ni tansobon wensa logor pore, la terroriste ramba yikia ti sid leberzule kasanga nkon mansil nimbuyida. Namjula kafando usini. Ya mansil pour moi, 1 kilo. Bilibli katwen kenye hanen duna ya woto bilibli men sangang marchil barasa fa ya kuron watte ka kena ne ka yita ya bilib kanan ke bumbaye obliga burumsi ko yilgam kabe telephone kabe lati eti marchil ya jule wuso wen ma kuna men malbe ne kuna ma ya wuso uno ne ba nyula barasa ko men ya me mi ne tan kiti ka solorti we wa fa ya kuna ma donc ya kuna ma ko men la ne ba be nyuda donc dila tengaram ti yiki nidik panga ngwela ko nenga ngi ma ci wala hay sila ma ci dama be julé pour halti katwe ka gunji fo men san ka yiduma ci ha yen fo mal ci yella fo tiram tie jiri ya hanna le yele mi kam met ya nyakar wera kan saka to aska nan to kadi hanan to faminga nyam kanan teti ya sidi adia lenso tinimbuir la nisba sampam ban zweba wal masanka be mansil la biol yit bene obzega sur kwese nan kostenga to damba tub sulungese on songoba ti yelkanga pamti ton nan ket le yoko se ya to songto to wallahi ton le ba hambe yira ketem be julo e poka ya dila yam pa no yam kan le ba hampi toto ya kembi e pugdo biye ba fa yi yaga ba fa ra vi be le ba vi ka runo donc ti ina ket le yoko se ya rar fa yoko la se ya to modo ritla wengo julo ya wusra ya ritla ya ritla ba la julo ya mansil sembe yella ninga pour mo woto nwame adia son tunise kasanga santigim nerwo hon yit mansila ambe Burkina Faso wen visa nasa pourra to boni na sarende ti assemblée générale labrika nampuni kibe kitba bamme manas mawoto ni hintuni seka adiab na leb taba ngesab son tweman totoni ti zule kanga sirpam yidigri
Obsi sibra son logor pore padwa saka nimbuidu uble yirunda septembre curas mayoba na kosub karanga to damba to gese bamso ya malso yelle ubilgrameti saka ngasambewa ata yumpihna seti tenga to damba uvibe ne bamba rinde bam kami buen kite to kelamba saka ta wotone ye obsupananga wilgur pourwa ubgira solla ni ngabson bonde ti boulevard France Africa na yelenti soloir daba tonre en ken sur kanga zuye venma ya ne mamnata kabore la Amadou Diko ya sur la ningob sombonde ni nasarnde ti boulevard France Africa zugular simbe woto noa septembre kuguras mayoba yibe wala yamsnewa sidi yinong tekin ti sodan kain tunrinye bala padwa ko bibisin yi an lagman gir sora an na win ko sumpa no anga sinkere ni sor sinken tunri bam sakapoka ya shora yella tuni yuwa ya na marare tun kala zaksa ne ko damba she ne biya kana asfani ngtelo ne biyo ko show mi ko ngala tuni yuwa runo ta tuni yala hatun ta shora marare kana tun katro gomne ne ba afi tun ka ta same tun ka ta tuni di ya shora yingla tuni yuwa donc kale tun ka ji yuwa to jiman yel ta woto ne tuni yuno tun ta to bang tun po yam sa shi samsi tun ya abra ma shi samsi ninkim zambe zaksen to koma ken to katin yikun kina ne ban bero to wata ya point ba mi sa zabana to katin la koma wa kete ta woto ne yamme gete ka sakare donc ton dati ton saka merta o beme la katari yon ne toni ton dati ya nini nga hamme ta tema ka toni la be wati ton gomne voilà ton data buru obraban to yira ya so be de la ninga sin yita asfayen teren wa sera na pam kontale ti ya sore ne buso son tundi nimbamba supa noanga me ya to bli kam makre wala kar pala nagare bi bonheur ville damba san labam pam so wuso managare ti bam ketan tar kosro ti ketan ya siwa obna winga me ti bam tolon ze kab noron to pam to kre ni arrondissement pila yiba mere la yella kanyak nenga ani mbuida runda yiba obnam pa ma wogdo mera no re kelare ti bala poli municipal suli lab tumya to bnan to mbang yella vonri la ya mairie centrale la bala la ni mbuida ratinyende oban kelon wini zinga porin septembre kugura manasa han lo ni mbuida ran zuen yimi ob yiba woto yesa ja to winga miti zulera sille bra kansang ne bamba to breta yidigra toto reme ya ti nimbuida sembe padwa obusura la menyebro to hondure septembre kugu rasmanua sara sababu ko swesen kabe kelem obson torsi ya busum commune na sembe centre nord région wa ngi tabon sob zinga sinkere ni ministre la ninga singeta ko ba yelle suman giligri septembre kugu rasma tabarare 2021 wa yumde optige sa nebla bum konkobo pour sembe hectare ni zugu ninkanga opkora kamana nanguri mpasa taba ne pila yo pelabrik tuma optum da ni nasar kura la monteno atabo opura tara nasal burgab sombonde ti château do asan songodoba topten za harkora wakat fa neptuma no kenda buto tore mpa ko ba bang bedram sagalse o pulum don nan keba kodo sunan ta tonne pila nu belor pore yibin sob zinga opsen denganda kenga ya kango sembe pibor kominunwa benwa optigi ha société coopérative de riz zemstaba kora sembe hectare pista zugu la ya mui labam kora kera ni tumno kendra ningap sombonde ti projet nertamba wa semal zingu kobre yinga 2017 yumde ne ko bisi la bambuni antumde bene obsuka kwa ba pour un paraba sonra ta bam pisopwe rwanda shura ou pa ma fawo sula ramyare ni ko batero to pulum na kebe ton sananta kwa ba la pisopwe c'est un ministre Salifou Roro centre région nord wa ko ba longo ma kasuma zanga bala sara kanizins kir soma la bane rete beme to na ton ke ba koro sanata ton tous kobstan ministre ne polun damba opta watba putunwa tia hectare pizugu la mam kora la seya ne tenre pipi pour opson de tigesa ya famille gango son kormu ya sembe hectare yemre bismla pila yibzugu ya alersi belemna ba la son tubu gilgra ponwa pa mo pesa tenanti kilarba ton sintaka centre nora ton sitiame bon kora aya soma la ton terem tara doa yi soma yiwoto la ya boyinga parce que ton yame ti saga niga riwa ayida waronda
la pa saga niba wawul mai ronda wa saga niga niba yi soma donc kitame ti kuda ya soma la tonia jismi peda saga panie kitame ti en tout cas kuda me wana bilfu la benwa tonda tumtata han wingi neba ya tonre man wa technique number wa zai number wa 2008 number yo kidame ti ba saga wandore ti kuma kilimbi me ti tisa ti koda libren dika na nobti soma donc yiwa tondo ratni yela ka korba fa ti tun tondo tumne tasa sumuni girba tondo han datin yide yar tonga nge na mana wanto ti ne pa pam ko marati yelam ti boy wa yam hantar pour ti am mi kam ti wakat ngam bibe ti pour singa kuise bi tom pam ko sax pour ta yisoma ndata me yat latam ti ko ba han lore bi kel si palga bi ne ba kete sing ne zera mano ni bumba fa donc yiwa wakat fa ya kana ladna yal se sankene runa kibo kunir ko tanaba wende to bulgir fa beurara ne la fila suno pour inter pam li watasi kibeta ba mena ganar fa la fi